Oh, kasi, dito tayo. Boracay. Let's go. Hold that, Kiwi. Turbo on. Yes. Hold that, okay? Finally happening. Bilis mo. Finally happening. Doon sa ano kasi. Bilis oh. Hold it, Kiwi. It's gonna fall. Ganun talaga pag walang alon, no? Pag walang kontrang alon. Oo. Yay! Bilis oh. We're going so fast. Going so fast. I just said Yes. I just said that. Hold it, okay? Ready na. Ya, ano, tupad ba, tupad? 360 man eh, okay ra. Picture ba? Da. Te. Ay, hawa na da. Ismug, ari, ismug da. Okay, 1, 2. Ah. Salamat ang init mo. Lagi. Why sunscreen na eh. Da. Picture is ako dabi. Ha? Ano sa ka? Ano ikaw? Undang isa ba? Pag picture is ako. Likod? Oh. Dapat marugsay ka dahil. Ha? Ayo. Bilis din yun oh. Pag tingin mo parang bilis yun. Sitting pretty ang isa. Isla ka. Sitting pretty, oh. Ikabit mo yung ano mo, Jim. Sa paa mo. Ah, ito? Yung ano, ikabit mo yun. Kasi pag... Yan. Happy you. Bilis yun. Kapulang yun ah. Katurbo yan ah. Agi. Ayaw lang kay it's ano. Tickling Oh, me. yung mga nag-ano. Nag-i-spot Hi, din. Titi. Ayaw, be. Kay I'm ticklish. China police. Basta daw eh. China police. Badunggan pa lang. Buang mo na siya. Oy. Yung police yun. Yung police yun. Stay with us. It's okay, Kaylee. It's okay, Kaylee. It's okay. Ayaw ba? It's okay. Malapit na tayo. Dali na. Doon tayo dao. Saan? Total ano naman. Sa iba to Doon doon? ba? Ah, malayo pa? Oo. Gusto ko tumayo. Try ko tumayo ba? Litsi ka da. Mahagbong ganun yung duhang Kaylee na. Hawak lang kayo. Asig jama-jama diha. Mas mabilis na ito pag tumayo. Sabi diha da. Ha? Hindi, may parang mababaw Di, na konti. anak, mabaw na nga sa dapit. No, daan tayo. Pero muhaw siya. Daan tayo. Ikot tayo dyan. Oo. Turbo yan ah. Oh no, Oh, may hangin. Sarap. Hala, grabe no. Ayaw, be. Hawak lang kayo, ma'am, sir. Wow, who's the fastest? We're going on a race. No Yeah? way. Are we? Yeah, we're doing We're doing a race. a race? No way. Look, they're almost there. Ayan, ano ba? Isla. No way, no way, no way. Ayaw, be. Doing a race. We're gonna win. Oh my gosh, we're winning. Whoa, you're so far. Oh. You're so far. Yeah. Sapphire. Na tayo. Yung sunod sa may bato. Cliff diving. What if we were allowed to go this much? And Wow, now, like, higa-higa lang si kuya, oh. Ano, chill lang yan ah. Ah, doon? chilling. Saan kayo nag-hike ni kuya? Dito yun, oh, packet dyan. Ah. Dahil daan doon. Tapos, Akit. doon, sa Akit. taas? Oo. Doon?
Ang view niya yung ano, Kabila. yung may ano, Ayaw. may bridge. Kaylee Manuela? Kaylee Manuela, I said I don't like that. Asa? Ako na eh. Oo. Ikot tayo dito sa isla. Tayo na. Okay, namarang lumiko. Namarang lumiko eh. Ay, kani kay mabaw o. Oo. Kaso naasa Parang ano, parang sa ito, Palawan to ah. This place is 7 Commando. Ano? Tawag? 7 Commando Oh, Beach. parang Palawan ah. Ayaw lagi Kaylee, ni gara Ah, tayo, man siya hidden, oy. ano? Ayoko dito. Parang lumiko. Ay, hindi ka marunong lumiko da?